Родной, давно ыстық оқшайды қой. О, батарейка. Ебать. Молодые люди, вы что делаете? А ну, давайте. Джем. Давайте. Машину Давайте, пошли. Родной. Давай. Родной. Мы машину пришли, брат, покупать. Руки убрал свои автомобили. Все. С территории, чтобы я не видел. Assalamu alaikum, урматтуу Москвадагы мекендештер, урматтуу туугандар. Биз өзүңүздөр көргөндөй ушинтип досума көз, бирде родной. Ушинтип жаман кийимдер менен жакшы жерлерге барсак бизди чыгарып салып атат. Биз бүгүн Москвага чыгып, добрый адамдарды текшеребиз туугандар. Ким эгер бизге акча бере турган болсо, же тамак сатып бере турган болсо, биз олорду 10 эсе кубантабыз. Биз менен чогултура бериңиздер. До конца, дальше көрөбүз. Конфет кандай экен, родной? Келиш керек бекен? Конечно. Все, давай, кеттик, родной. What you want? Тусим с чеченами, фенами. Кто-то сказал мне чеченам. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Менин атым Жамбыл. Мен парвиздин представители болом Mass Motors автосалонунда. Биздин дарек Ленинградская 24Г. Биздин автосалонунда сиздер без первоначального взноса машина алып кете аласыздар. Андан тышкары 5 жылга чейин таксиге лицензия, полностью обклейка, 200 миңге чейин скидкалар, жана видеорегистратор, жана көптөгөн башка белектер жана акциялар болот. Narxı qancha mehrni ayting, hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib qolaman. Ey, narxi qancha mehrni ayting. Что там, родной, не таптың? Эч нерсе жок. Койчу, родной. Неде? Жок, калмай экен. Каяктаган болосун десем. Өлбөй калды. Каяктан десем, откуда десем. Таппай калды. Можешь, брат, помочь? А? Пул берип турчу, брат, пиче. Арак ичесиң, да? Ичпейм арак мен. Ичпейм. Ебать. Пул болсо берип тур. 2-3 күн болду да келгенибизге. Харам кирип кетти. Эже, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы, эже. Кыргызстандан жакында келдик эле, пул берип туруңуздарчы. Братан, майда берсеңиз болот. Кайга көчкөн? Жардам берели же сиздерге? Болду, братан. Колуңуздан келет эже. Аллаха, брат. Ке маған көтөрүш неме кылып коелучу? Болду, родной. Брат, мы просто шутим. От души, брат. Тебе это. Тебе здоровья, брат. О, вон там камера снимает, брат. Вот, смотри. Все нормально. Тебе здоровья, самое главное, у тебя душа, брат. Narxi qancha mehrni ayting, hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib qolaman. Ey, narxi qancha mehrni ayting, hammasini sotib olaman. Assalomu alaykum. Qanday брат, жакшыбы? Брат. Аман, кыйналдык да. Квартирадан кууп чыгышты. Биче болсо жардам кылып турбайсыңбы? Мен жакында келдик да, досум экөөбүз. Ишке келсек, о жерден кийим кечектер үзөм, уже ичпей эле коет, эркекче. Ишенбей эле келип алыппыз, негизги карасаң, немеде жүрөбүз, летний кроссовкаларды. Москва көз жаштарга ишенбей деген да, бирок эркекче досум. Ушинтип көчөдө калып кеттик да.
5 сом болса ham chiqma, bir çayga alayıq, ha? Mayli. Ko'z yoshlarga shembegan joying Moskvada. Родной. Никак-то. Здравствуйте, не поможете хотя бы? Девушка, не поможете чуть-чуть? Девушка, пожалуйста. Вообще голодный остался. Алейкум. Soğuk çarşı. Assalamualaikum. Aka, yardım ettim çeke. Nasıl qiynab Aldanıp kaldık aka. 2 ay işledik bir yerde. Вообще hiç full sul hiçbir berбей. Kiyimlerimiz ham titılıp ko'chada kaldık bunday olganda. Kvartirada yaşap attık, quvib chiqdi o yerdan. Aka bizni kidala qilib qo'ydi aka. Dostum hiç yardım vermeydi Moskvada. Ya bir çay bunday bir tanesinden berip turibsiz aka, boso. Bo'ldi, brat, от души. Hadi şu buradan da, mayli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Qanday aka, yaxshimi? Qanday yaxshi. Aka, pitanya kichkina yardım. Oqcha berib qo'yinchi aka, yomon qiynaldim, ochiq hovuz. Seryozni bunday o'xshab qoldi. Ya aka, boso bunday. Mayda so'ragan aka. O'zi ichpaymiz aka, bakalashka terib yuramiz hozir ochiqqa qoldik shunchalik aka. Men seryozni bunga hozir Aka, bitta santaga aydan maydangiz bo'lsa ham bering aka. Aka, katta rahmat aka, otimiz Yilmobod aka. Soyuz aka, biz jo'nli tortyapmiz aka, bunisiga chay bizdan. yo'q. Aka, düşeyle bunday ele. Biz o'zi tortyapti professional aka, men otim kanal polniy tortadi, chinda. Biz bunday nima qilib yuramiz? Prosta odamlar tekshiradi aka. aka. Aka, adüshi nima qilib turibdi? Ko'tarmang aka. Mana oling bu bizdan sizga adüshi chay ichib oling. Adüshi chinda o'yla bunday. Jo'nli tekshirib turamiz yerlar qanday ekan aka. Shu endi bor. Mayli. Aka. Rozi bo'ling aka. Mayli aka, deb so'qdi o'g'lim ha. Sizda odamlar ko'p bo'lsin aka. Mayli aka, rahmat. Do'stim ko'rdingmi? Bir taksilar o'z любой yerda yaxshi chiqadi. Biroq yoshlar ham kichkina qiynalganlari bor. Yoshlarga qaraganda cho'ngdori kichkina yaxshiroq. Здорово, брат. Как дела? Помоги, пожалуйста, брат, на один хлеб. На одну лепешку, брат. На одну лепешку, честно. Пожалуйста. Ну, тоже работаем. Где продаешься, брат? Брат, это просто проверка, брат, от души. От души, братан. Просто камера снимает от души, братан. У тебя сердце, просто. Огонь тебе, брат, огонь. Aleykümselam. Aka, non qancha so'm? 40. Endi nonga bicha pul jetmay qoladi ekanda, bo'lsa berib turibsizlar-ku. 15 so'm, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 so'm ekan. Bo'lmay qoladi-a? Yo'q ekan. Bo'ldi. Так, это моя сдача? Ya non bermay qo'ydi, jigar. Jigar, non bermay qo'ydi, yurchi. Non bermadi, 22 so'mga. Bermadi. Yaz. Mayli aka. Katta rahmat. От души. Можно вам спросить? Ты знаешь, хотел деньги купить, не хватает. 22 рубля есть у меня.
Вообще 2 день ничего не кушал. 24. А еще тогда остальные найдем. Остальные найдем, покушаем. 2 дня ничего не кушал. Да. Ничего не кушал, да. Да, вот это вот. Рязанскийде цыганыга окшоп калып тугандар. 2 сом берди өзүм. 2 сом берди. Нормально, родной. 2 сомго аз барып питание. Азыр дальше нанга чейин, нан тапканга чейин Биз менен чогуу болуп тура бериңиздер. Родной. Нан изделүүбү родной? дальше. Азыр 18, так 22-ге 2. Канат канаткасы берип кой да, бирок Рязанскийде Биринчи азыр мына 22 сом менен урайлы, а? 26 сом менен. Ассаламу алейкум, брат. Одну. Обычный. Братан, просто у нас деньгам проблема. У меня 26 рублей есть. Сделайте, братан, по-добровски. 2 дня ничего не кушал, брат. Не знаю. Чай тоже горячий, никак не получается, да, брат? Чай только зеленый. Хорошо, братан, тогда. Извиняюсь, брат. Уважаемый, можно вам спросить? Спрашивайте. 2 дня ничего не кушали. Если есть возможность, помочь, то... Я сам стреляю, хожу. Подрабатываю. Понятно. Нет большого ума, нет большого заработка. Сколько тебе лет? А? Сколько тебе лет было? 55. 55? Хорошо. Будь здоров, брат. Сигаретки не будет? Нет. Я тоже стреляю только. урматтуу мекендештер, эгер көрүп аткан болсоңуздар, өткөндө ушул уз самсаны мен реклама кылгам. Азыр могу таанышыбызды жөнөтөбүз, анан мен өзүм аркасынан кирип келем. Ассаламу алейкум, Москва шаарындагы кыргыз бир туугандар. Мен атым Мухаммед. Мен парвиздин представители болом биздин экинчи автосалонда Маркар по адресу 22 километр МКАДа, владение 3. Бул экинчи стоянкада Маркар автосалонунда ушундай болгон коммерческий грузовой автомобилдер пайда болгон, ушундайларды алсаңыздар болот. Автокредитке без первоначальный взнос, так же как и легковой машиналарды алгандай эле. Биздин стоянкада көптөгөн грузовой автомобилдер бар. Если сиздер аларды өзүңүз каалаган машинаны таппаган болсоңуз, грузовой, биз аркылуу сиздер өзүңүздөргө каалаган жаккан машинаңыздарды без первоначальный взнос кредитке оформлять этсеңиздер болот. Эгер простой болуп келсек, бизге жардам беребиз, жокпу, родной? Вот здесь делай. Самсу. Карын яман ачык. Маман ачты. Мага көрүнбөйт, а? Давай, родной, сумка, мага бер. Assalomu alaykum. Keling aka, qanday ishlaysiz? Assalomu alaykum. Samsa var aka. Samsa qanchadan aka? 100 so'mdan. 50 so'mdan? 100 so'mdan, 100 so'mdan. 100 so'mdan. Aka, bicha akşam jetpey jetadi-da. Hozir hem Kırgızstandan keldim edi. Men qo'shilmayman-da, men pradavesman-da bu yerda. Kırgızstandan жаңы kelmey bir şey işlerim boğu jetadi-da. Anan 27 so'm bar mı yerda aka? Men bera olmayman aka. Bera olmaysiz aka? Pradavesman-da. Tushunibdi aka. Mayli. Topshirishim kerak-da. O'tir aka, mayli, xo'p. Qilib berishim mumkin, choy. Mayli, onda bir Kofe qilib berishim mumkin. bitta kofe qilib bering aka onda. Bo'lsa, если nima bo'lsa, uni aqchani berib ketayin sizga. Родной, yordam bereriz. Bu iki adam edek-da, bitta nima bo'lsa, ikkita choy qila olasizmi aka? Choy, o'zingiz kofe, issiqroq ushib qoldik aka. Aka, bitta samsa berasizmi aka? O'zi nima ishlayin deb o'tiribdi, bu puli yo'q ekan. Oyliqqa. Oyliq ishladi. Choy beradilar. Choy berayin dedi.
Çay, kofe vereyim bir. Çay içersin, kofe içersin bir. Kofe içem de, radnoy. Onda bitta kofe aka. Aka, ben yerde pichli oturup durayın aka, yaman mızdap kaldım. Üşüp kaldık aka. Mızdap kaldım. Ya bu da kalasa olsun. İşteyiz inşallah. Kidala olup kaldık da prosto. Kuda kalasa, yaxşı ot kedet. Kudayım buyursa, Bu günler hem ötet bu hali. günler ötöt. Kursağız tok bolot. Жақсы күндер алды да. Сынбайбыз әлі бері біз жашауға. Рахмат ака. Кофе içersin mi? Şunda. Bana jönle çay aka. 5 saat. Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz, ko'rmisiz aka? Bana aka boş çayını aka. Katta rahmat aka, yordam berganingizga. Aka, katta rahmat sizga aka. Meni tanidingizmi? Qandaysiz aka? Xudoga shukr aka. Aka, biz jo'n ele eksperiment qilib turibmiz ha. Mana sizga, aka, mana sizga chayga, addushi. Aka. Men Bu mayerda 1,5 ochiqqa kelib qoladi aka. Biro prosto aka. Aka. Bu yerga 1,5 ochiqqa kelib qolsa. Ochiqqa kelib qolsa aka. Bering Bizning atımızdan, o'zingiz atыңызdan ikkita samcha berib qo'ying aka. Aka, qiynalgan bunday nimalarga aka. Mayli aka, Alloh razı olsun sizdan aka. Hech kim bermaydi, biroq sizdan boshqa aka. Hech kim bermaydi aka. Tushunaman aka, ahvolingizni tushunaman. Siz aka. Men alikka qanaqa bunisiga beraman-da men o'tgandan bittasi olib kelib bermay ketdi. Bo'ldi aka. O'zim cho'tagini qo'yib qo'ydim. Bo'ldi aka. Alloh razı olsun. Ya, aka. Bu chindan. Bu ihson, esi biroq kelsa, bizning atımızdan, o'zingiz atыңызdan samcha olib berib. Berib qo'ying, beravering. Shuni unutmang aka. Hurmatli mekandoshlar, Rannoy ko'rdingmi? Samsaxonasi kichkina bo'lsa dag'in, juroq eng odamniki, ko'rdingmi? Qanchalarni olib ko'rdik, berdi senga birdeki. Hech narsa bergan yo'q. Aka, katta rahmat. Aka, kelamiz. Xudo xolasa, kelamiz aka, cho'ng rahmat sizga. Yo'q aka. Hurmatli mekandoshlar, biz aytmay girib keldik edi, bu Radnoy ko'z bizga shunchalik yordam qo'lini sunib atadi. O'zi kichkinakay bo'lsa dag'in, juragi cho'ng odamlar bor uchun bu dunyo bor bo'lib turadi. Tuganlar, baringizlarga cho'ng rahmat. Agar sizlarga bizning rubrika yoqqan bo'lsa, Radnoy keyingi sentrga borib normal ақша to'playlik. Oo, gap. Biznesni qatluini qilamiz Radnoy. Дальше, охота. Охота. Assalomu alaykum aka, qandaysiz, yaxshisiz? Aka, shaurma mevor jegan aka. Mevor jegani. Jegani mevor. Покушать что есть, брат? Выпечка. Сколько? А, выпечка, да? Aka, arzonroq bersangiz mevor aka. Просто men pulim ozroq edi da. Не понимаю, что говоришь. Братан, у меня 27 сом рубль есть. Что там можно, братан? Никого не нужно. Просто я 2 дня ничего не кушал. Недавно приехали заработать. Никак не получается, да? Ketdik Radnoy. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, aka. Bermaydi. Radnoy, Moskva deb qo'yadi. Moskvaning jashosi, apam japқан nanni sog'inam. Apam japқан. Narxi qancha mehrni ayting, hammasini sotib olaman. Oqibati bor ostonaga, kerak bo'lsa yotib qolaman. Ey, narxi qancha. Assalomu alaykum. Aka, yaqinda keldik da. Yordam qilib nima qilib turibsiz aka? Aka, men ham shunaqa bo'laman. 2 kundan beri och qolganman-da. Nima qilibsiz? Qursoq ochdi. Yuring aka. Kerak bo'lsa yurib qo'yma. Yo'lashaman bag'rim o'zlab. Banan ceylek mi kıyladan verdi olsun? Kıyladan ver, ceylek mi banan?
Ha, bilse bastı kartıramazdı. Ha, 80 ming berib chiqib keldim. 80 ming berdinglar va? Mayli. Yaxshi ko'tarishdir ham, ha? Ha. Neki 146 so'm bo'libdi. Bo'ladimi? Bo'ldi, paket. Можно? Shu paket? Ha, не надо. Bo'ladimi? Bo'ldi, do'stim. Sen bir balo olasizmi? Ha, o'zim olaman. Kelgin do'stim 1 minutga. Kelib qolgin 1 minutga. Kelib qo'ysang do'stim, kel. Atın kim bo'ladi do'stim? Nazım. Atın kim bo'ladi? Nazım. Nazım do'stim, bu jon gana bu adamlardı nime qilamiz, bu hech sana nimesi yo'q. Qarab nima qilar ki kamerani. Bu Qirg'izistondan nimalar ballar bor. O'shaga jardam kim beradi deb biz o'shani nima qildik edi? Ha, bo'ladi. Sotsial eksperiment bu. Nima qiladi do'stim? Nima qil? Nazım, qayerdan bo'lasың? O'zbekistondanmi? Qayerdan? Namangan. Anaga adushi çay chiqdi. Yo'q, bu bunday. Yo'q. Yo'q, bu chinlab nima bo'ldi? Anaga alдағы, mayli. To'xta, onda birovga nima qo'tarib qo'y, yexsan ama. O'zingiz biz qo'taramiz, o'tamiz. Adushi onaga nima qilib qo'y. Bu erkakcha shunday bo'ldi, Nazım. Men o'zim. Yo'q, erkakcha bo'ladi deyim. Bu videoda bütün narsa chiqadi. Mayli, Nazım, красавчик. Sende adamlar ko'p bo'lsin. Mikrofon упал, да? Açılmaydı ekan da bu yer. Qanday siz yaxshimi? Kecha akşam azroq dedi, qursoq yomon ochdi. Вообще голодный остался. Что там есть у вас? Просрочка или что-то? Бывает просрочка. Не, банан есть, если хотите банан, я очень хочу покушать. Ну, друзья отдали. Это молоко есть. Если хотите, это возьмите. Самса есть у вас? Самса можно? Рыба хрущевчонка. Спасибо вам. Пожалуйста. Что поделаем, ты же голодный. Да. Джой Сагирагон здесь. Откуда вы? Я. Из Таджикистана. Как? Из Таджикистана. Стаканчик? Таджикистан. На Таджикистан вы? Что, не похож? Нет, не похожи ваши. Другие. Глаза другие у вас. Вот чечёрный торфу. Чай можно? Чай. Если есть сейчас. Чай с сахаром, без сахара? Без сахара. İşte aylığın berбей жатат да. Киргиз? Кыргыз. Болды, жетет şu. Чоң рахмат. Кто здесь приходит голодный, ему отдайте, пожалуйста. Почему? Ну, потому. Потому что кто голодный остаешься, дам я тебе. Майли. Ага, Майля. Спасибо.
Tacikiston'dan bulut eкен ejebиz. Samsa berdi, çay berdi. Samsa bilyashи berdi, çay berdi ejebиz. Tacikiston'dan bulut eкен. Tacikistan. Бапеш. Родной, чё там? Родной. Жирli, kursak dayan bugün. Ne tavuk geldi Родной? Çaydan iç, toңуп kapsın. Родной, oturçu. Жирный да сегодня. Самса жайсың bilyashи вы? Biляш, Родной. Biляш. Дальше гуляш. Ох, Родной. Дальше. Nerede soğukta oturup enestet otanlar Родной. Enestet azı bir jön ele keltirip bizge kvadrasiya keltirip koysa. Ыстық жереге жатасақ Родной. Tuvalet ve duş отдельно болса. Родной. Ну, кофе Çay içken kухнядан tuvaleti sal alsırak болса. Вообще. Родной. Küçük patıra kaçtı. Родной, götürülüp kettim. Жылуу жер болса ama. Adva болса öğretmez Родной. Жылуу жер ha. Документ сурап ичким келбесе. Документ сурап элесиң келсе Родной. Көз жаштарга ишенбеген шарың Москва. Sağındım Родной. Kırgızстан'a gidelim Родной. Papam sağındı mı? Родной. Bro, bilaş kardeşi Родной. Erten beni daha bir ezine mi? Kıstırak yerge ver abi. Родной. Git. Kıstırak yerge bari Родной yatalı. Bro, bilaşın boş yerge Родной. Менеттерден менет кайтадан карашы. Открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты поешь на полставки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Мы открываем бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать все, пока ты поешь на полставки. Открываем свое дело, это смело, но нам мы столько заработаем, а денег будет точно. Куплю себе машину, уеду далеко. Куплю родителям дома что-нибудь еще.